जय जगन्नाथ जय श्री राधे राधे। आज पुणी थे आम से भागवत टुंगी को फेरी जावा पुणी गोटे नूतन अध्याय चतुर्थ स्कंदर पंचदश अध्याय भितर को जावा जो आम जाना जो पूर्व अध्याय मानक शुणी ध्रुवंकर कथा। ध्रुव के भाव माँ सहित जाई ध्रुवालोक रोचंती से भली भाव देखा गले ध्रुवंक परे क्यों क्यों राजा सब आसीथिले, ध्रुवंकर वंशधर मानकर कौन होईची एई सब कथा आमे जानिबा। सेई ओडिया भागवत टुंगीर स्वर भितर दे आसंतु जिबा सेई कथा भितर प्रवेश करिबा। अति सहज भाव में ओडिया भागवत भक्त कवि जगन्नाथ दासंकर विरचित, तेणु एथिरे गोटे प्रकार आनंद आसे। से जो नवदा भक्ति भितर थाए श्रवण श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद से बन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। जे गोविंदर दास होती तेणु हरिकथा भागवत श्रवण से कर आनंदित होती। जो मानकर भागवत श्रवण रे आनंदित हो पारती ने से मानक भितर केबे हेले भल पाइबा भक्ति आसीपारे नहीं भगवान सहित। तेणु आसतु जावा सर्वप्रथमे से गुरु गोविंदर चरण कमल को ध्यान करी राधाकांत चरणारविंदर निजर मति को समर्पण कर दे आमे आगे जीवा भागवत कथा भितर को भागवत पाठ भितर को। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुक्तं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पंचदश अध्याय चतुर्थ स्कंद। श्रीस्तोवाच मैत्रेय वाक्य शुणी कर्णे आनंद विदु रमने ध्रुव जे जननी समेते निश्चिंते कल्पे परिजन्ते बसिला जाई ध्रुव पदे ज्योतिष्क गण चक्र मध्य। विद्रोहाच मैत्रेय पादे कर दे आनंदे विदुर पुछई भूमुनि प्रचेतावदने ध्रुव जे गला निज स्थाने के भण वंशे कि जाति कहार पुत्र से बोलांती पूर्वे नारदर वचने यज्ञ आरंभ जेउ जने हरिंकी क्रिया जोगे पाई भवु तरिले दश भाई जे धर्म पाली प्रचेतस यज्ञ रे विष्णु करितोष से कथा कह मुनि मते संसारु तरी विजे मते। मैत्रवाच ध्रुवर पुत्र गुणधाम ज्येष्ठ उत्कलतार नाम ताहाकु अधिराज्य स्थापित ध्रुव जे गला शून्य व्यापी से बसी राजार आसने उत्तम रत्न सिंहासने सुख नलभी दुख मने पितार यात्रा शुणी करने से जे स्वभावे आत्मज्ञानी समदरसी बुद्धि घेनी देखई सर्वभूते हरि स्थावर जंगमादि करी एमंत पदे बोधरसे गुण प्रवाह से न मिसे जड़ांध जोगिंकर प्राय भस्म भूषित शुद्ध देहे
ବୁଲାଇ ନାନା ମାର୍ଗେ ରୁଚି କେ ପାରେ ତାର ଗୁଣ ଲେଖି। ଏମନ୍ତେ ତାର ଗୁଣ ଦେଖି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବେ ମନ ଦୁଃଖୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମାତ୍ୟ ମାନେ ମିଳେ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷଣେ ନିତ୍ୟ ଭାଳି ବତ୍ସର। ତା ଅନୁଜ ନାମ ସୁନ୍ଦର ସର୍ବଗୁଣ ଧାମ ତାହାର କୁଶଳ ବିଚାରୀ ସ୍ୱରାଜେ ଅଭିଷେକ କରି। ସ୍ଥାପିଲେ ନୃପତି ଆସନେ ମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନେ। ସୁବିଥି ନାମେ ପତ୍ନୀ ତାର ଯୋଷିତ ଗଣେ ସେ ଗଭୀର। ତାର ଉଦରେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇଲେ ଗୁଣେ ଅପ୍ରମିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ନ। ତିଷ୍ମକେତୁ ନାମ ଈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁପମ ବସୁଜୟ ଷଟ ସୁତେ ଗୁଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଏ ଜଗତେ। ପ୍ରଭା ଦୋଷା ଯେ ବେନି ନାରୀ ପୁଷ୍ପାର୍ଣ୍ଣ ତୁଲେ ବିଭା କରି ସେ ପ୍ରଭା ଗର୍ଭେ ତିନି ସୁତ ହୋଇଲେ ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ। ପ୍ରାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ସାୟଂକାଳ ଶୋଭା ତେଜେ ଅନର୍ଗଳ ପ୍ରଦୋଷ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ବିଷ୍ଟ ଦୋଷାର ଗର୍ଭେ ତିନି ସୃଷ୍ଟ। ବିଷ୍ଟର ପୁତ୍ର ଶୁଷ୍କ ଋଷି ଏକ ଦୁହିତା ଶୁଭ୍ରକେଶୀ। ତାହାର ନାମ ସୁଚାରୁଣୀ ଅବଳା ମଧ୍ୟ ଶିରୋମଣି। ରୁନ୍ଧୁ ସମନ ତାର ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ। ନଜ୍ୱଳା ଚକ୍ଷୁଷର ନାରୀ ରୂପେ ସେ କମଳା କୌଶରୀ। ତାର ଉଦରେ ଷଟ ସୁତେ ହୋଇଲେ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ଯୁକ୍ତେ ନାମେ ସେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତ ପଦ ସୁଶ୍ରୟ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ। ସେ ଷଟ ପୁତ୍ର ଷଟ ଭାଇ ଗୁଣ ଶୁଣ ତାହାର ନାମ ବହି। ସେ ଷଟ ପୁତ୍ର ଷଟ ଭାଇ ଶୁଣ ତାହାଙ୍କ ନାମ କହି। ଅଗ୍ନିଶୋମକ ଅତିରାତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସମର ଉନ୍ମତ ଆଦି ଷଟ ସୁତ ହୋଇଲେ ମନୁବଂଶେ ଖ୍ୟାତ। ଅଙ୍ଗ ସୁମନ ସ୍ୱାତି ତିନି କତୃ ଅଙ୍ଗିରା ଚୟ ଘେନି। ସୁନିଥା ଯମର ଦୁହିତା ଅଙ୍ଗିରା ପତ୍ନୀ ଯେ ସୁବ୍ରତା। ବେଣୁ ତାହାର ଗର୍ଭଜାତ ଶୁଣହୁ ତାହାର ଚରିତ। ସେ ପୁଣି ମାତା ମହଦୋଷେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ମନୁବଂଶେ ତାହାର ଦେଖି। ଦୁଷ୍ଟପଣ କୂପେ ସାପିଲେ ମୁନିଗଣ ପୁଣି ତାହାର। ମୃତ ଗାତ୍ରେ ବିପ୍ରେ ମନ୍ଥିରେ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥେ। ଦକ୍ଷିଣ କରେ କୁଶ ବଢି ମନ୍ଥନ କଲେ ବେଦ ପଢି। ପ୍ରଜାନାଥ ରାଜକେ ଦୁଷ୍ଟ ପୀଡ଼ିତ ଅତିରେକେ। ତା ଦେହୁ ପୁଥୁ ନାମ ହରି ଜନ୍ମିଲେ ରାଜା ରୂପ ଧରି। ତା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ବିଦୁର ମୁନି ଚରଣେ ଦେଇ କର। ଲୋମ ପୁଲକ ତାର ଦେହି ସ୍ୱଭାବେ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇ। ବିଦୁର ବାଚ ଯେ ଅଂଶେ ସାଧୁଶୀଳ ବୁଦ୍ଧି। ସର୍ବଲକ୍ଷଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଧି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଜା ରକ୍ଷା କରି। ସେ ସର୍ବଧର୍ମେ ଅଧିକାରୀ। ଯେ ବେଣୁ ନାମେ ତାର ସୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ। ସେ କେମନ୍ତ ପ୍ରଜାଏ ରାଜା ଦୁଷ୍ଟପଣେ ଭয়ে ପଶିଲେ ଘୋର ବନେ। କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋପ କଲେ ତାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ସେ ବିପ୍ରବର ସର୍ବଜ୍ଞାତା ଆଗମ ନିଗମ କରତା। ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କିମ୍ପା କଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଘୋର ଶାପ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଶରୀର ନିଶ୍ଚଳେ ବସନ୍ତି ସର୍ବଦିଗ ପାଳେ। ସେ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ବହି ସ୍ୱଧର୍ମେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳଇ। ଯମର ସୁତାସୁତ ଯେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ଅବା ତେଣୁ। ଏକଥା କହ ମୁନି ମତେ ସଂଶୟ ନ ରହୁ ମୋ ଚିତ୍ତେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ବେଣୁ ଦୁଷ୍ଟପଣ କହିବା ଦାନର ଲକ୍ଷଣ। ଅଙ୍ଗ ଯେ ଅଶ୍ୱମେଧ କଲା ଉତ୍ତମ ଋଷିଙ୍କୁ ବରିଲା। ସକଳେ ମିଳି ବେଦନା ଦେ ଅନଳ ପୂଜିଲେ ସମିଧେ। ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ବିପ୍ରେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଦେବ ଗଣେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି 10 ଦିଗ ପାଳେ ଯଜ୍ଞରେ କେହି ନ ମିଳିଲେ। ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ମୁନି ଜନେ ନିକଟେ ରାଇ ଯଜମାନେ। ବୋଇଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ଏ ଯଜ୍ଞ କରୁ କିସ ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଅନଳେ ନିଗମ ଉଚାରି। ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ଧ୍ରୁବ ବ୍ରତା ଦ୍ୱିଜ ସ୍ୱଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା। ମନ୍ତ୍ର ଉଚାରି ଆମ୍ଭେ ତୁଣ୍ଡେ ଆହୁତି ଦେଲୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡେ। ଦେବେ ନଇଲେ କେଉଁ ଭାବେ ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ କହ ଏବେ। ସକଳ କର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ କିମ୍ପା ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାଗେ। ମୈତ୍ର ଉବାଚ ଅଙ୍ଗ ଯେ ବିପ୍ର ମୁଖ ଶୁଣି ସ୍ୱଧର୍ମେ ବିପ୍ରେ ପରିମାଣେ। ସଭାଜନଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ଏ ଯଜ୍ଞ କଲୁ କିସ ପାଇଁ। ଅଙ୍ଗରାଜ ଉବାଚ କି ମନ୍ଦ କର୍ମ ମୋର ଅଛି ଭବିପ୍ର କହ ଧର୍ମ ଲେଖି। ଦେବେ ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାଗେ କାରଣ କହ ମୋର ଆଗେ। ମନ୍ତେ ରାଜା ମୁଖ ଶୁଣି ସ୍ୱଧର୍ମ ବିପ୍ର ପରିମାଣେ। ବୋଇଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ମୁନିରୁବାଚ ବୋଇଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ତୋ ଦେହେ କିଛି ପାପ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ତୋର କୂଳେ। ଅପୁତ୍ର ଦୋଷେ ଦେବ ଗଣେ
नईले यज्ञ निमंत्रणे तु एबे पुत्र यज्ञ कर यज्ञ पुरुष वर तेबे सकल देवगण तो यज्ञ होइबे वरण से विष्णु आविर्भाग खाई तोहर यज्ञ तोष हुई से हरि पुत्र देवे तोते संसार तरी बुझे मंते मैत्र वाच मंदे सभा वाक्य शुणी से अंगराज मने गुणी यज्ञ पुरुष तुंडे आहुति देले होमकुंडे दक्षिणे तक्षणे होमकुंड जात पुरुषे होइला संभूत हृदय लंबई हेमहार कटिरे सोहे पीतांबर शंख कमल चतुर्भुज कोटि कंदर्प जिणिराजे सुवर्ण पात्र करे धरी पुरे अमृतमय खीरी विप्रंग वाक्ये खीरी पात्र घेनिण पुरुष अद्भुत से तेज गंजे दिव्य कांति घेनिण विप्रे कले नीति षोड़श उपचार जुक्ते यज्ञ पूजिले जगन्नाथ विष्णु को पूजी यज्ञ वाक्ये वर कल्पिले यथा जुक्ते यज्ञ कमन जानी हरि कहंती शंख चक्रधारी यज्ञ पुरुष वाच शुण उत्तम विप्रगणे ए राजा संतति कारणे मते पूजिला यज्ञ मते तुम्भर काम साध्य अर्थे अस्तु होइब वांछा फल मोह अवशेष जे निर्माल्य एहाको दिय राजा हस्ते आघ्राण करी नासाग्रते पत्नी भुंजीव तार जेबे सुपुत्र हेब तार गर्भे एमंते कही जनार्दन तक्षणे होले अंतर्ध्यान मैत्रेयवाच यज्ञ पुरुष आज्ञा घेनी ब्राह्मणे करे जयध्वनि सुवर्ण पात्र करे धरी पुरे अमृतमय खीरी विप्रंग वाक्य खीरी पात्र करे घेनीले नृपनाथ आघ्राण करी नासा द्वारा देले जे निज पत्नी करे से पुंसवन खीरी आणी रही भुंजिला ता घरणी तक्षणे पुंसवन भावे पुत्र रहिला तार गर्भे से गर्भ तार उपगते कुमरे जन्मिले अद्भुत दिन को दिन से बढ़िला मातार अंश न छाड़िला स्वभावे हुई अधार्मिक क्षत्रिय भावे अविवेक निरते धनुषर धरी बने मृगया नित्य करी तुल्य बयस शिशु मेले जेबे खेलई कुतूहले ताहाकु दुष्टपणे दृढ़े चरणे चापे मुंड मोड़े एवं तार दुष्टपण राजार अग्रे प्रजाजन रोदन करी उच्चतुंडे कर अंजलि देई मुंडे कहंती बेणु दुष्टपण रोदन करी प्रजागण हेमंत पुत्र गुण गुणी बड़े पुत्र को घरे आनी नाना प्रकार धर्म कही अनेक मतरे बुझाई शुणंते नाना कोप करे पितार वचन न धरे दिन को दिन दुष्टपणे कोप बहिले प्रजागणे अंग ताहार कर्म देखी भाई अति दुखे दुखी सुपुत्र पुत्र विचारे चित्त न रहे तार घरे रजनी अर्धे नृपवर मंदिर होइला बाहर बने पशिला नरपति केही न जाने तार गति ताहार पात्र मंत्री गणे अनेक खोजी घोर बने न देखी नगरे मिलिले अनेक प्रकारे भाड़िले कहई विप्र जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां वैशिके चतुर्दशस्कन्धे राज्यकरणे वेणुजन्मानि नाम पंचदश अध्याय भीमस्य विरणहुंग मुनेरपि मति भ्रम यदि शुद्धंग शुद्धंग वा मम दोष न लभ्यते।